Niyada na panan ni pare kini mare na pagkakataon ko ato yung umutang taubing tagbambantay. Tao po. What are you gonna buy? Anya ko na. Bye-bye. I said, what are you gonna buy? English mati no bing. Muutang ako. Yung kape, asukal, piatos, pag-uong. Kuha ka na. What did you say, Uncle? Get asukar. Utang. What is utang? Ay na, English is po kining magayam ating obeng. Tsak makautangan. Kasama na tayo, baga kay English is po kining ato yung obeng. No. Alis na ako. Ay, kasjay iti technique na tat na madida ang utang.